नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज महावीर जयंती निमतान देशवासियांक शुभेच्छा दिल्यो. एका सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपतींनी म्हळां की भगवान महावीरांनी अहिंसा, सत्य आनी आत्मसंयमाची तत्वां शिकयलीं आनी लोकांक करुणेन भरिल्ली जीण जगपाची प्रेरणा दिली. प्रत्येकान भगवान महावीरांच्या शिकवणींतल्यान प्रेरणा घेवन अदीक संवेदनशील, शांततापूर्ण आनी सर्वसमावेशक समाज घडोवपाक सतत प्रयत्न करपाक जाय. उपराष्ट्रपतींनी म्हळें की भगवान महावीरांची कालातीत शिकवण सगळ्यांक आत्मशिस्त, करुणा आनी सलोख्याच्या जिवना कडेन मार्गदर्शन करता. भगवान महावीरांच्या आशिर्वादान समाजात शांतता, अहिंसा आनी बंधुत्वाची भावना घट्ट जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी भगवान महावीर जयंती निमतान शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टार तांणी म्हळां की भगवान महावीर हांची जीण आनी शिकवण सत्य, अहिंसा आनी करुणेचो मार्ग आजूय प्रकाशीत करता. भगवान महावीरांचे आदर्श आध्यात्मीक दृश्ट्या उन्नत करपी आसून ते आयच्या जगातूय अत्यंत समर्पक आसा अशें तांणी म्हळां. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आयज महावीर जयंती निमतान गांधीनगरांतल्या कोबा हांगा सम्राट संप्रती संग्रहालयाचें उक्तावण केलें. हें संग्रहालय जैन इतिहास आनी सम्राट संप्रती हांची जीण, तांचें शासन आनी अहिंसेच्या संदेशाक समर्पीत आसा. ह्या वेळार एका जाहीर सभेत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की कोबा ह्या तीर्थक्षेत्रांत मूल्यांचें जतन करतात, सांस्कृतीक दायज घट्ट करतात आनी ज्ञानाचें संवर्धन करतात. मैं भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। तांणी हाका अभ्यास, आध्यात्मिक साधना आनी आत्मशिस्त ह्या तीन प्रवाहांचो संगम म्हळें. हीच भारतीय संस्कृतीची बुन्याद आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें आनी हो पवित्र संगम सुरळीतपणान प्रवाहीत उरतलो हाची खात्री करप हें प्रत्येकाचें सामुहीक कर्तव्य आसा अशें म्हळें. जगात सध्याच्या परिस्थितीचो संदर्भ दिवन मोदींनी म्हळें की ह्या संग्रहालयाचो संदेश पुराय मानवते खातीर म्हत्वाचो आसा. आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहाँ आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े। आपल्या सरकारान केल्ल्या 10 संकल्पाविशीं उलयतना तांणी म्हळें संकल्प पानी बचाने का संकल्प, दूसरा संकल्प एक पेड़ माँ के नाम, तीसरा संकल्प स्वच्छता का मिशन, चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल, पांचवा संकल्प देश दर्शन, छठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, सातवां संकल्प हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना, आठवां संकल्प है योग और खेल को जीवन में लाना, नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प और 10वां संकल्प आप सभी ने स्वयं से जोड़ लिया है और वो है भारत की विरासत का संरक्षण. सरकारान आयज वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी आनी खात्यांनी नव्या सचिवांची नेमणूक केल्या. बिहार केडरांतले 1992 बॅचीचे IAS अधिकारी चंचल कुमार हांची माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयांत सचिव म्हणून नेमणूक जाल्या. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सध्याचे सचिव संजय जाजूची ईशान्य प्रदेशाच्या उदरगत मंत्रालयात सचिव म्हणून नेमणूक जाल्या. भुवनेश कुमाराक पर्यटन मंत्रालयात सचिव म्हणून नेमल्यात तर श्रीवत्स कृष्णा हांकां अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्रालयात सचिव म्हणून नेमणूक केल्या. ग्रामीण उदरगत खात्यात रोहित कंसाळ हांकां सचिव म्हणून नेमल्या. 7 दिसांचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव दिल्ली 2026 आयज नवी दिल्लीत भारत मंडपम हांगा सोंपलो. सप्तकभर चलिल्ल्या ह्या महोत्सवात जगभरातले 125 परस अधिक चित्रपट प्रदर्शीत केल्ले. आदलो टेनिसपटू लिएंडर पेस हांणी नवी दिल्लीत पक्षाच्या मुख्यालयात केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आनी सुकांत मुजुमदार हांचे सयत पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो. पेस हांचे पक्षात स्वागत करतना रिजिजू हांणी तांचो भाजपा मदलो प्रवेश इतिहासीक आशिल्ल्याचें म्हळां. 6वी हॉकी इंडिया सब ज्युनियर बायलां राष्ट्रीय अजिंक्यपद सर्त फाल्यां झारखंडांतल्या रांची शारांत सुरू जातली आनी ती 12 एप्रील मेरेन चालू आसतली. अ विभागांत 12 पंगड आसात जे 4 गटांनी विभागल्यात. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी सिक्कीम तशेंच उपहिमालयन अस्तंत बंगाल हांगा पावस पडपाचो अदमास दिला. तशेंच फाल्यां मेरेन चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, कोंकण आनी गोंय, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आनी ईशान्य राज्यांनी अशीच हवामानाची परिस्थिती चालू उरपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.